खुदा यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। तो जीजो एक नई वीडियो के साथ, एक नई चीज़ के साथ मैं आपकी हाज़िर खिदमत हूँ। और आज मैं आपके सामने बाइबल मुक़द्दस में से एक और चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले एक हवाला मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। पुराने अहदनामे में वाइज की किताब और उसका 4 बाब और उसकी 12वीं आयत मुक़द्दसा लिखा है, और अगर कोई एक पर गालिब हो तो 2 उसका सामना कर सकते हैं और तिहरी डोरी जल्द नहीं टूटती। आमीन। तो जीजो यहाँ पे एक इत्तेहाद का जिक्र हमें मिलता है, और वो इत्तेहाद 2 लोगों का बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 3 लोग मिल जाते हैं तो वो इत्तेहाद इतना मजबूत हो जाता है कि कोई उनको मगलूब नहीं कर सकता। तो अब एक बड़ी खूबसूरत चीज़ के साथ वाइज इस हकीकत को बयान करते हैं हमें समझाने के लिए कि कैसे हम अपने इत्तेहाद को मजबूत कर सकते हैं। वो एक डोरी का जिक्र करता है, और मैं वो डोरी आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे तिहरी डोरी जो है वो अपने अंदर एक मजबूती रखती है। तो ये मेरे पास एक रस्सी है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये एक डोरी है, ये देखिए, ये एक डोरी है, और ये डोरी अगर इस तन्हा हालत में है, सिंगल हालत में है, तो ये आसानी के साथ इसको तोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर इसको डबल कर लिया जाए तो इसकी मजबूती में और इजाफा हो जाता है। अभी मैं आपके सामने इसकी सिंगल, फिर डबल और फिर इसकी जो ट्रिपल हालत है या इसकी जो तिहरी हालत है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं इसके 3 हिस्से करूँगा ताकि थोड़ी खूबसूरती भी इसमें आए। अब ये सिंगल है, तन्हा है, इसको मैं अब 2 हिस्से करूँगा जी। अब देखिएगा, गांव में या गांव के माहौल में लोग तो जानते हैं, लेकिन शहरी माहौल में चूँकि अब जो दौर आ चुका है वो मशीनी दौर है, तो एक ज़माने में इसको इस तरह से पकड़कर और ऐसे इसको बांटा जाता था। इसको क्या किया जाता था? बांटा जाता था। और उसके बाद ये देखिए, ये उसकी हालत बनना शुरू हो जाती थी। अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखाऊंगा। आप देखिएगा इसकी हालत कैसी बनती जा रही है, ये देखिए। इसीलिए बड़ी हकीकत खुदा के बंदे सुलेमान ने, जिसको वाइज कहा गया है, अब देखिए ये उसकी डबल हालत है, ठीक है। ये और मजबूत हो गई जब तक ये अपनी पूरी हालत। इसको और भी ज़्यादा मज़ीद बड़ा किया जा सकता है। ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए, तिहरी डोरी जल्द नहीं। अब ये 2 डोरियां इकट्ठी हो गई हैं। अब ये और ज़्यादा मजबूत, इसको खींचेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मजबूती आ गई है। लेकिन जिस चीज़ का वाइज जिक्र कर रहा है वो है तेरी डोरी। अब अगर इसको ऐसे करेंगे तो ये देखने में भी इतनी खूबसूरत नहीं है और ना मजबूती होगी, लेकिन इसकी मजबूती के लिए लाजिम है कि इसको एक शक्ल दी जाए, और वो है इसको 3 हिस्सों में करना। ये देखिए, अब ये इसके अंदर से इसको ऐसे घुमा दिया जाता है। ये देखिए, खूबसूरती भी है, मजबूती भी है। ये देखिए, तिहरी डोरी जल्द नहीं टूटती। अब इसके दरमियान में जो खाली जगह है, इसमें इसको ऐसे घुमा दिया जाता है। वैसे तो इसका जो गांव में देहातों में इसका प्रोसेस और तरीके से है कि 3-4 लोग जो हैं इस काम को करते हैं, लेकिन चूंकि अब वो माहौल ख़त्म हो चुका है और गांव में भी ऐसा नहीं करते हैं लोग,
جو بازار سے تیار شدہ ایسی رسیوں کو لے آتے ہیں جو مشینوں پر ان کو بانٹا جاتا ہے، لیکن اب چونکہ وہ چیز نہیں ہے، لیکن صرف یہ چیز آپ کو دکھانے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے کہ جو تہری ڈوری ہے اس کو سلیمان خدا کا بندہ جو وائز ہے، یہ دیکھیے اس کو ایسے گھما دیا جاتا تھا اور اس طرح سے اس ڈوری کی جو مضبوطی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں تہری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی، یہ دیکھیے اس کو کتنا بھی زور لگا لیں ہمارے حساب سے، یہ نہیں ہے کہ یہ جو دو ٹریکٹر ہیں ان کو کھینچ سکتی ہے، لیکن جتنی اس میں کیپیسٹی ہے اس میں اس کے اندر مضبوطی موجود ہے۔ اب دیکھیے گا یہ اس کی ایک حالت، یہ دو، یہ تیسری ہے، اور جب ان تینوں کو اکٹھا کر کے ایسے مروڑ کر شکل دے دی گئی، اب یہ تہری ڈوری بن گئی ہے۔ اسی لیے خدا کا بندہ وائز کہتا ہے کہ تہری ڈوری، جو تین ایسی ڈوریاں ہیں جن کو ایسے بانٹ دیا گیا ہے، وہ جلد نہیں ٹوٹتی، یعنی اس کے لیے کافی طاقت جو ہے وہ صرف کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے جب ہم خداوند کی حضور میں ایماندار کہلاتے ہیں تو آپس میں ہمارا اتحاد بہت ضروری ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا کہ جہاں دو یا تین میرے نام پہ اکٹھے ہیں میں ان کے بیچ میں حاضر ہوں۔ تو یہ اتحاد جو ہے یہ خداوند کی حضوری لانے کے لیے بھی کافی ہے، خداوند یسوع مسیح کی موجودگی کے لیے بھی کافی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ ایک منفرد بات ہے جو آج کے اس شہری ماحول میں آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی اس چیز سے نابلد ہیں۔ تو یہ وہ تیری ڈوری، یہ وہ تیری ڈوری ہے جس کے بارے میں بیان کیا ہے، وہ جلد نہیں ٹوٹتی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ حصہ، یہ چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ سو ایسی نایاب چیزیں جو بائبل مقدس میں لکھی گئی ہے آج کے ماحول میں آپ کو میسر نہیں ہیں، لیکن اگر میرے جیسا کوئی ناچیز خدا کا بندہ اس کام کو کرتا ہے تو مجھے آپ کے تعاون کی، آپ کی حوصلہ افزائی کی بہت ضرورت ہے، تاکہ آئندہ دنوں میں مزید ایسی چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سو اس وقت تک خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو، آپ کے خاندان کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، آمین۔